बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। 8th क्लास की उर्दू की बुक स्टार्ट की हुई है और उसमें आज सबक नंबर है जी 4। उसका नाम है अजीम सिपा सलार। आज आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी और वीडियो लास्ट तक आपने ज़रूर देखनी है क्योंकि इसी लेसन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन और जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आता है या आ सकता है आपके साथ शेयर करना है। लास्ट तक वीडियो तक आपने ज़रूर देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी। इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपने ज़रूर देखनी है। और सबसे पहले आपके साथ इस एक्सरसाइज का जो है इस लेसन का आपके साथ अल्फाज मैंने शेयर करूंगी, उसके बाद खुलासा और उसके बाद एक्सरसाइज। मुश्किल अल्फाज में सबसे पहला अल्फाज है मारूफ। इसका मतलब है मशहूर। अशरा मुबशरा का मतलब है वो 10 खुश नसीब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जिन्हें उनकी ही ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दे दी। उसके बाद है अजीम। इसका मतलब है बड़ा। माल गनीमत कहते हैं जंग में मुखालिफ फौजें छीना या जीता हुआ माल। उसके बाद जानसार कहते हैं किसी पर जान कुर्बान करने वाला वफादार। शुजात का मतलब है बहादुरी। सरहील का मतलब है किसी जमात या गुरोह का सरदार। पेशतर कायद। उसके बाद तय तय करना, इसका मतलब है कत्ल करना। उसके बाद नेक्स्ट है साबत सबात, तो इसका मतलब है साबत कदमी। फिक्र कहते हैं अंदेशा को। उसके बाद नेक्स्ट है उसमें सबसे पहला जी तवील। इसका मतलब है लंबी। पुश्त कहते हैं पीठ को। सदमा का मतलब है चोट। गमगीन का मतलब है गमज़दा। साहबजादी का मतलब है बेटी। मनसूख का मतलब है रद्द किया गया। बातिल कहते हैं बेअसल को। रजा रजा जोई का मतलब है दूसरों को खुश करने वाला। नफ़ा का मतलब है फ़ायदा। कामिल मतलब है मुकम्मल। पेशगोई का मतलब है किसी बात की पहले से खबर देना। और गोशा नशीनी का मतलब है तन्हाई में रहना, सबसे अलग रहना। मर्ज़ कहते हैं बीमारी को और मुहासरा कहते हैं चारों तरफ से बंद। खुलासा है हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका शुमार अशरा मुबशरा में होता है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तारीख़ इस्लाम के बड़े जर्नैल थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन दो खुशकिस्मत तरीन सहाबा कराम में से हैं जिनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से जुमला अदा हुआ कि मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो। साद ने ग़ज़वा बदर में गैर मामूली शुजाअत की जोहर दिखाते हुए सईद बिन आस को, जो कि लश्कर कुफार का सरहेल था, तहत किया और इसकी जुल्कतीफ़ा नामी तलवार हासिल की। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ग़ज़वा खुद से ग़ज़वा हुनैन तक के मार्कों में बहादुरी और जानबाजी के जोहर दिखाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तवील उम्र पाई। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में हज़रत साद बिन अबी वक़ास कूफा के गवर्नर रहे। ईरान का नामवर कमांडर रुस्तम आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में शिकस्त खाकर मारा गया। ईरान की फ़तह के बाद इस्लामी लश्कर ने आपकी क़यादत में इराक़ को भी फ़तह किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना से 10 मील के फासले पर मुकाम अकीक में अपने लिए घर तमीर करवाया, जहाँ ज़िंदगी के आखिरी साल गोशा नशीनी में गुजारे और सन 55 हिजरी में वफ़ात पाई। पाक बहरिया ने मुल्क की वसाइल से तैयार होने वाली पहली आबदोज़ को सहाबी रसूल हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनसूब करके इसका नाम साद रखा। तारीख़ इस्लाम में हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी अजीम शख्सियत के कारनामों से भरी पड़ी है, जिससे सबक आमोज़ होकर हम बहसीयत फ़र्द और कौम दीनों दुनिया की तरक्की हासिल कर सकते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले सवालात के मुझसे जवाब देने हैं। सबसे पहला सवाल है ग़ज़वा उहद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से क्या कहा, तो इसका जवाब यहाँ से नोट करेंगे। उस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये जुमला अदा हुआ, साद खूब तीर बरसाओ, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो। इसके बाद अगला दूसरा सवाल है हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कब कौन सी तलवार पसंद आई और क्या वो तलवार उन्हें मिली, तो इसका जवाब आप यहाँ से नोट डाउन करेंगे। आपने यहाँ से लिखना है हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ग़ज़वा बदर में गैर मामूली शुजाअत के जोहर दिखाते हुए सईद बिन आस को, जो कि लश्कर कुफ़ार का सरहेल था, उसको तय किया। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उसकी ज़ुल्कतीफ़ा तलवानामी तलवार पसंद आई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस तलवार को लिए बारगाह नबूवत में हाज़िर हुए। चूँकि उस वक़्त तक माल गनीमत की तक़सीम से मुतल्लिक़ कोई हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था, इसलिए आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे हुक्म दिया कि इसे जहाँ से उठाया वहाँ रख दो। लेकिन फिर थोड़ी ही देर के बाद सूरह अनफ़ाल नाज़िल हुई और सरवरी कायनात ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाकर तलवार लेने की इजाज़त दे दी। उसके बाद सवाल नंबर 3 है सईद बिन आस को कब किसने कत्ल किया। इसका आंसर है हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ग़ज़वा बदर में गैर मामूली शुजाअत के जोहर दिखाते हुए सईद बिन आस को, जो कि लश्कर कुफ़ार का सरहेल था, तय किया। उसके बाद अगला सवाल है हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना घोड़ा दरिया में कब और क्यों डाला, तो इसका आंसर आप यहाँ से नोट डाउन करेंगे।
मदाइन से पहले जो आखिरी लश्कर इस्लाम ने फ़तह किया वो बहर शेर का था। बहर शेर और दारुल हुकूमत इसके दरमियान सिर्फ दरिया दजला हाइल था। ईरानियों ने मुसलमानों के खौफ से दरिया पर जहाँ जहाँ पुल थे सब को तोड़कर पुल बेकार कर दिया था। लेकिन हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की उलुल अज़्मी के आगे दुनिया की कोई चीज़ हायल नहीं हो सकती थी। उन्होंने अपने लश्कर को मुखातब करके कहा, ए बरादरान इस्लाम, दुश्मन ने हर तरफ से मजबूर कर दिया है कि और दरिया के दामन में पनाह ले लिया, आओ इसको भी तैर जाएं। और तो फिर मतला साफ है। ये कहकर आपने अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। इसके बाद अगला सवाल है, साद किस आबदोज का नाम है और इसे ये नाम क्यों दिया गया? तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। पाक बहरिया ने मुल्की वसाइल से तैयार होने वाली पहली आबदोज को साहब रसूल हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मंसूब करके इसका नाम साद रखा। उसके बाद अगला सवाल है, हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कब और कहाँ वफ़ात पाई? तो इसका आंसर आप यहाँ से नोट डाउन करेंगे। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मदीना से 10 मील के फासले पर मुकाम अकीक में अपने लिए घर तमीर करवाया, जहाँ आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी कई साल गोशा नशीनी में गुजारे, यहाँ तक कि सन 55 हिजरी में अपने वफ़ात पाई। उसके बाद तफसीली सवाल है, बुखारी शरीफ में हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मनसूब वाक़या तहरीर करें। तो इसका जवाब आप यहाँ से नोट डाउन करेंगे। आपने लिखना है कि हिज्जतुल वदा के मौका पर वो मक्का मुकरमा में मौजूदगी में बीमार हो गए। बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बचने की उम्मीद बाकी ना रही। अब उन दो बातों की फ़िक्र लाहक हुई। तो पहली ये कि उनकी औलाद में उस वक़्त तक एक साहिबज़ादी के सिवा कोई भी वारिस ना था और जायदाद हासी ज़्यादा थी। उन्हें फ़िक्र थी कि जायदाद का क्या बनेगा। और दूसरी फ़िक्र ये थी कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मक्का मुकरमा में अपना घर बार छोड़कर मदीना मुनव्वरा हिजरत की थी। और अब मक्का मुकरमा में मौत आने की सूरत में उन्हें ये परेशानी थी कि अगर मैं यहाँ फ़ौत हो गया और यहीं दफन हो गया तो मेरी हिजरत का क्या बनेगा? क्या मेरी हिजरत मनसूख और बातल तो नहीं हो जाएगी? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत के लिए उनके खेमे में तशरीफ़ आए तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनसे अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाज़ा फरमाया कि मेरा मर्ज़ बढ़ चुका है और मेरे पास माल भी है जिसकी वारिस सिर्फ मेरी एक लड़की है, तो क्या मैं अपना 2/3 माल हैरात कर दूँ? आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा कि क्या आधा कर दूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फिर पूछा कि क्या 1/3 कर दूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंतहाई भी बहुत है, तहाई भी बहुत है। तुम अपने वारसों को मालदार छोड़ कर जाओ तो ये इससे बेहतर है कि उन्हें मोहताज छोड़ो और वो लोगों के सामने हाथ फैलाते रहें। और तुम जो कुछ भी खर्च करोगे, अगर इससे अल्लाह ताला की रज़ाए मकसूद रही तो तुम्हें उसका सवाब मिलेगा, हत्ता कि उस लुक़मे पर भी तुम्हें सवाब मिलेगा जो तुम अपनी बीवी के मुँह में रखोगे। इस पर हज़रत रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीमारी की वजह से मैं अपने साथियों के साथ मदीना नहीं जा सकूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम नहीं जा सके तब भी अगर तुम अल्लाह ताला की रज़ा जोई के लिए कोई अमल करोगे तो तुम्हारा दर्जा अल्लाह के यहाँ और बुलंद होगा। और उम्मीद है कि तुम अभी ज़िंदा रहोगे और तुमसे कुछ लोगों को नफ़ा पहुँचेगा और कुछ लोग इस्लाम के दुश्मनों को नुकसान पहुँचेगा। ऐ अल्लाह, मेरे साथियों की हिजरत को कामिल फरमा और उन्हें पीछे ना हटा। यहाँ तक आपने इसका निशान लगा लेना है। उसके बाद अगला सवाल है, फ़तह मदाइन का वाक़या तहरीर करें। तो इसका जवाब यहाँ से आप नोट डाउन करेंगे। ईरान की फ़तह के बाद हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़ियादत में इस्लामी लश्कर ने कई माह की तवील लड़ाई के बाद इराक़ को भी फ़तह किया। उस वक़्त इराक़ का दारुल हुकूमत मदाइन था। इस्लामी फ़ौज को यहाँ तक पहुँचने में कई माह का अरसा लग गया। मदाइन से पहले जो आखिरी शहर लश्कर इस्लाम ने फ़तह किया वो बहरा शेर का था, जिसे वो 2 माह के मुहासरे के बाद फ़तह किया गया। बहरो शेर और दारुल हुकूमत के दरमियान सिर्फ दरिया दजला हाइल था। ईरानियों ने मुसलमानों के खौफ से दरिया पर जहाँ जहाँ पुल थे सबको तोड़कर बेकार कर दिया था। लेकिन हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की उलुल अज़्मी के आगे दुनिया की कोई चीज़ हायल ना हो सकी। उन्होंने अपने लश्कर को मुखातब करके कहा, बरादरान इस्लाम, दुश्मन ने हर तरफ से मजबूर कर दिया है और दरिया के दामन में पनाह ले ली है, आओ इसको भी तैर जाएं। और तो फिर मतला साफ है। ये कहकर आपने अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। आप अपने सिपह सलार की जानबाजी और जानसारी को देखकर तमाम फौज ने भी जोश के साथ घोड़े दरिया में डाल दिए और बाहम बातें करते हुए दूसरे किनारे पर जा पहुंचे। ईरानी इस अजीब व गरीब जोश और इस्तकलाल का मंजर देखकर दियो आगे कहते हुए भागे। ताहम ईरान का सिपह सलार थोड़ी सी फौज के साथ जमा रहा और दरिया के निकलने पर हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर के मुकाबले आया। लेकिन मुसलमानों ने जल्द ही शिकस्त दे दी और मदाइन पहुंचकर शाही महलात पर कब्जा कर लिया। शाह ईरान पहले ही भाग चुका था, अलबत्ता तमाम मालो असबाब मौजूद था जो दारुल हुकूमत मदीना मुनव्वरा को रवाना कर दिया गया।
اس کے بعد درست جواب کا اپنے نشان لگانا ہے۔ سب سے پہلا MCQز ہے عشرہ مبشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شامل ہے، تو اس کا جواب آپ لگائیں گے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد دوسرا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن عاص کو تحت کیا، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے غزوہ بدر میں بحیرہ شیر اور دارالحکومت مدائن کے درمیان حائل تھا، تو اس کا آنسر ہے دریائے دجلہ۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر رہے، تو اس کا جواب ہے کوفہ کے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھوڑا ڈال دیا، تو اس کا جواب ہے دریا میں۔ نیکسٹ ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے 10 میل کے فاصلے پر اپنے لیے ایک گھر تعمیر کرایا، تو اس کا آنسر ہے مقام عقیق میں۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے ان الفاظ کو پڑھیے اور معنی تلاش کر کے جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا الفاظ ہے عصر، اس کا مطلب ہے زمانہ، دور، نماز عصر۔ عصر حاضر میں سائنس نے بہت ترقی کی ہے، اس کا جملہ ہوگا۔ اس کے بعد اثر ہے، اس کا مطلب ہے نتیجہ حاصل، اور اس کا جملہ رضوان پر کسی کی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ بے باک، اس کا مطلب ہے کر چکا، دینے والا، حتم، گاہک نے دکاندار کے پیسے ادا کیے اور حساب بے باک کر دیا۔ پھر دوسرا بے باک ہے، اس کا مطلب ہے بے خوف، دلیر، بہادر۔ اس کا جملہ ہے اس بے باک لڑکے نے بڑی جرات سے ہر سوال کا جواب دیا۔ آرا کا مطلب ہے لکڑی چیرنے کا آہنی اوزار، اس کا جملہ ہے ترخان نے لکڑی پر آرا چلا دیا۔ آرا اس کا مطلب ہوتا ہے رائے کی جمع، اور اس کا جملہ ہے مہنگائی کے خاتمے کے لیے تمام ماہرین نے اپنی رائے، اپنی آرا پیش کی۔ اس کے بعد حامی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے حمایت کرنے والا، مددگار، تو اس کا جملہ ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے بعد دوسرا حامی، اس کا مطلب ہوتا ہے اقرار، یقین۔ جملہ ہے ٹھیکیدار نے عمارت تعمیر کرنے کی حامی بھر لی۔ ارض کہتے ہیں زمین کو، دھرتی کو۔ اس کا جملہ ہے اللہ تعالی ہماری ارض پاک کو ہمیشہ قائم رکھے، آمین۔ ایک عرض ہوتا ہے چھٹی، درخواست، التجا، تو اس کا جملہ ہے ملازم نے مالک سے عرض کی کہ مجھے 2 دن کی چھٹی دے دیجیے۔ ہلال کا مطلب ہوتا ہے نیا چاند۔ جملہ ہے گھر کے سب لوگ ہلالی عید دیکھنے کے لیے چھت پر جمع ہو گئے، اور ایک ہلال ہوتا ہے مطابق شرع، جائز۔ اس کا جملہ ہے بکرا، گائے، مرغی ہلال جانور ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے کامیابی کے اصول کے لیے استاد اور شاگرد کا رشتہ مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیوں سے سیکھتے ہوئے آپ اس رائے سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ مفصل تحریر کیجیے۔ جواب ہے تعلیم ایک ایسا ذریعہ ہے جس کا مقصد اچھی سیرت سازی اور تربیت ہے۔ علم ایک روشن چراغ ہے جو انسان کو عمل کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ استاد اور شاگرد تعلیمی نظام کے 2 نہایت اہم عنصر ہیں۔ معلم کی ذمہ داری صرف سکھانا ہی نہیں، سکھانے کے ساتھ ساتھ تربیت دینا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، ترجمہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کتاب و حکمت سنت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کا تزکیہ اور تربیت کرتے ہیں۔ اس بنا پر یہ نہایت اہم اور مقدس فریضہ ہے۔ اس اہمیت اور تقدس کے پیش نظر استاد اور شاگرد دونوں کی اپنی اپنی جگہ جداگانہ ذمہ داریاں ہیں۔ انہیں پورا کرنا ہر 2 جانب کے فرائض میں شامل ہے۔ اگر ان ذمہ داریوں کو بطریق احسن پورا کیا جائے تو پھر تعلیم بلا شبہ ضامن ترقی ہوتی ہے اور فوز و فلاح کے بردبار بلاتی ہے۔ دین اسلام میں تعلیم کی اہمیت مسلم ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو معلم فرمایا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا احترام کرتے تھے دنیا کی تاریخ ایسی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اہل ایمان پر حالے کائنات کا انتہائی کرم اور فضل ہے کہ پہلا درس حیات معلم کائنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا بھی اور سمجھایا بھی، یعنی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو علم و معرفت اور حکمت و دانائی کے نور سے منور کیا۔ پھر بھی درس و تدریس اور تعلیم کا مبارک سلسلہ شروع ہو گیا جو تا قیامت جاری رہے گا۔ استاد کی توجہ اور تربیت کے بغیر کوئی بھی کامیابی کے سفر پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو جس قدر استاد کا ادب کرے گا وہ اتنی ہی جلدی کامیابی کی شاہراہ پر گامزن ہوگا۔ استاد کے ساتھ ہمیشہ عاجزی و انکساری کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے۔ استاد کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کرنا استاد کا حق ہے۔ یاد رکھیے جو لوگ اپنے استاد کا احترام نہیں کرتے وہ زندگی کے کسی بھی میدان میں ترقی نہیں کر سکتے اور ہمیشہ اپنی منزل سے دور ہی رہتے ہیں۔ جو بھی استاد کا ادب کرتا ہے خوش نصیبی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ استاد کی حیثیت روحانی باپ کی ہے، اس کا حق اپنے شاگردوں پر اتنا ہی ہے جتنا باپ کا اولاد پر ہے۔ ہر عظیم انسان کے دل میں اپنے اساتذہ کے احترام کے لیے بے پناہ جذبات ہوتے ہیں، یہی اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ استاد اس ہستی کا نام ہے جو اپنے شاگردوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں اور ان کے اخلاقی تربیت کر کے معاشرے میں اعلیٰ مقام تک پہنچاتے ہیں۔ جس طرح والدین کے احسانات کا بدلہ نہیں ادا کیا جا سکتا اسی طرح استاد کے احسانات کا بھی بدلہ ادا نہیں ہو سکتا، اور جس طرح حقیقی والدین کے حقوق ہیں اسی طرح روحانی والدین کے بھی حقوق ہم پر لاگو ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم استاد کی بتائی گئی ہر بات کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ ایک استاد کو حقیقی خوشی تب ملتی ہے جب اس کا شاگرد اونچے مقام پر پہنچ جائے۔
تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، عظیم سپہ سالار کہانی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے. جیسے کہ میں نے ویڈیو کے اسٹارٹنگ میں آپ سے کہا تھا کہ اس لیسن سے ریلیٹڈ موسٹ امپورٹنٹ MCQs اور کوشچن آنسر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تو آپ نے ایسا کرنا ہے، بک لے آئیں، اپنی پینسل کاپی بھی لے آئیں، اور جو جو میں کوشچن بتا رہی ہوں نشان لگاتے جائیں اور ساتھ ساتھ انہیں لکھتے جائیں. اوکے، سب سے پہلے MCQs ہے. سعد بن نبی وقاص کا لقب تھا، تو اس کا آنسر ہے فاتح ایران. اس کے بعد نیکسٹ ہے، کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ کر لیا تھا، تو اس کا آنسر ہے غزوہ احد میں. نیکسٹ ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار پسند آ گئی، تو اس کا آنسر آپ لکھیں گے ذو القطیفہ. اس کے بعد نیکسٹ ہے، حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نہایت دلچسپ واقعہ مذکور ہے، تو اس کا آنسر ہے بخاری شریف میں. اس کے بعد نیکسٹ ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہوئے، تو اس کا آنسر ہے حجۃ الوداع کے موقع پر. نیکسٹ ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کوفے کے رہے، تو اس کا آنسر ہے گورنر. نیکسٹ ہے، حضرت سعد کی قیادت میں اسلامی لشکر نے لڑی، تو اس کا آنسر ہے جنگ قادسیہ. اس کے بعد نیکسٹ ہے، ایران کا نام اور کمانڈر تھا، تو اس کا آنسر ہے رستم. جو الفاظ املائی آواز کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں مگر ان کے معنی مختلف ہوں تو کہلاتے ہیں، تو اس کا آنسر ہے متشابہ الفاظ. اس کے بعد نیکسٹ ہے، متشابہ الفاظ کی نشاندہی کرے، تو اس کا آنسر ہے عام. اس کے بعد نیکسٹ ہے، شجاعت کا مترادف ہے، تو اس کا آنسر ہے بہادری. حلال کا متشابہ لفظ ہے، تو اس کا آنسر ہے حلال. اختلاف کا متضاد ہے، تو اس کا آنسر ہے اتفاق. صحیح راہ والا لفظ منتخب کرے، تو اس کا آنسر ہے بی آپشن. اس کے بعد نیکسٹ ہے، پیراگراف پڑھ کر درست جملے پر ٹک کا نشان لگائے. یہ پیراگراف آپ نے سارا ریڈ کر لینا ہے، اور نیچے جو کوشچن دیے گئے ہیں اسی پیرے میں سے ڈھونڈ کے آپ نے نشان لگانے ہیں. تو پہلا ہے، حالی جگہ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ سے ڈیش کے فاصلے پر مقام عقیق میں اپنے لیے گھر تعمیر کروایا، تو اس کا آنسر ہے 10 میل. اس کے بعد نیکسٹ ہے، اپنی آخری عمر کے کئی سال گوشہ نشینی میں گزارے، تو اس کا آنسر ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. نیکسٹ ہے، حضرت سعد نے وفات پائی، تو اس کا آنسر ہے 55 ہجری میں. نیکسٹ ہے، کمزور کا متضاد ہے، تو اس کا آنسر ہے طاقتور. بصارت کا صحیح معنی ہے، تو اس کا آنسر ہے دیکھنے کی صلاحیت. یہاں تک MCQs آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیے ہیں. امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے اور آپ کو یاد بھی ہو گئے ہوں گے. آج کی ویڈیو یہاں تک کی تھی. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.